Ya yi wisra wakat la auto net pour sa fangil kepi ne auto entile pa mataba nan son snetaba son skame fangi metia sin kene yi wisra ya yi wisra yi ladgom sa ne émission kanga pora ya arbre arfan et de son ta sa zo indique si la sending tit kenga ti pamba ya ti nan goma sin kene ton étalon par ba après kenga ti tum bumninga c'est ne Maroc sol mo na le bongoma ne am sin kene coupe super coupe AJSB rateti akiba kitba sama yum France ne coupe kenga ratetia ne ninga syndicat championnat wa ne équipe ninga syndicat championnat ne équipe ninga syndicat c'est ne coupe du Faso aba mentir tap nyaka gandoro ral edna libenti goma ne am 5 ne sort leur bouto touri RCK la AS douane tia bamba biba nanti taba super coupable nanti wa ne campagne africaine ral it sorton tasa jeune premier maham la liwa metit pam table nan pusa yamba aya sente sawaro nan pusa get ba fangil kapi sun ngom wisra wala yam so wiliga tira tengal masam san sigbala ya yim wisra gam dar gomna lil kala bi le point yam son torza fa kapi le wera da me ti hin ngo ba meton pam bang bum ning sembe wala mi ti pakolong. D'accord, donc nous retrouve Balake Diara. Oui. Il y a supporter Kanra. Ya sira. Le yinkuro kavere so wajen premier mi-eta. Nan pusa TV yatba ngeto ton wakat kanga ngone zingi lafi na yikir lafi gal nan kelim pabe pusa Antoine ya rotin mi meti bam da ken Maroc sol mo libron wa me mtera meti wentas ro yope na pam taba mi pa gun so to ent bizini me ngete gal ayope yam habi voilà gal rila bam wa to so bumning hen yibe no bumning en passer be wa fa gil kepi rel wam da wiliktilora ya Tibanti étalon parba kengame c'est ne Maroc sol moa sim ken coupe d'Afrique des nations fangil kepi mime to bozinda be morame fangil kepi nyenda sin toto et nan kengame ti kolum fangil lundi konkoya bum la ning fa sin bene ya pipi la otone étalon parba sin ken c'est nan kande et fangil kepi mime to biye c'est ne taban sabab groupe pora c'est ya groupe awa nimpoya yemre ya tira bang me tisin deng ti tum da singe a Pascal Sawara kumpugliwan sin ya wat pal sin kitame to pas favori se ne tum da porye pipip sin nantir ya Maroc match d'ouverture ya ti étalon par basid wilgabal barari la benenda fin o papa mballe Maroc na we la bifa yemri ne zalam bifa me yab son pam koufran bani Maroc par basin pa pipip son wa se ne kana yati abi fayimer bala lapton na sarla sene étalon parba abib sabiba yati na Sénégal bunye pourcent laptone beme e fangil kepipi nimi menti sene étalon parba abre ratum danda balla tonri bala sanange sene tonra yati kronrame on commande balla sene Sénégal parba nenge sibli hirware ti sakade gesro lawa mikame ti Sénégal nan pa ma sene penalty nan ton reçu sene étalon parba bani balla yibab son konga yata Pascal Sawara kompuliwa keten da tun pa masuri en keng ne tum da tawri bala balla yenda ketneba bal kangame étalon parabara serdame en tirsene Uganda bal sensinge yati balla pora étalon ye tongame naman wason lura rati tiboy toron tal balla en sitant tianeri la Uganda n'ambassa mais un sui bifu na mi kamete étalon parba pana gusi tubna sidne kamenta Adama Congo un sid balam balang en kengen nan torndok bifa balsin ye keng tawri yati étalon nan lere rase ni yibin sa bifu Uganda sin nan suiba la sending top ken vuse a Adel Kabri en kengen nan torndok se nan bikanga ti a yibun ko Burkina parban yibun ko Uganda parban hon ken vusun lebran yiki biram panan le sui ti bala na kelem pa woto ne rati ti yibibo ralsin yipon yodo yati équipe sa yiba fan tara poya yemri la Pascal Sawara parban bam pa tam sabzinguwa nam poya yemri yati lebenten yam sene Pascal Sawara kompugliwan si ya pipip son ton ronken sene kana o toto sidmana pangson ton teka na sidwilik top sidmi balle repore bangeti étalon par absenta yibo na yi porgandado sene bal sabuto tol pura abson bonti femme du match ya Rasmata Sawadro ne Balkisa Sawadro ya sindatun wilgi ti Burkina Faso papa pore ableben tara sene équipe sen ton tawri ton wilik ti Burkina Faso kane sidia bal tenga la lilla menti balla taw damme killen gese en ton tisidi bella vensi
Rel tumda la autoto jeune premier nementi étalon étalon comme pugliwa donc ya étalon comme pugliwa dal kan ya pipi kane e dinda meti mamme mana pang hanto teka balse yibu ko ngame taba sabala labman pon yodo ringa esangilina un tos un sangil fangi kepi esetongi la meti abhan kenga kaizalam. Bon, tu yelam tiben kinga apa yizalam la yizalam tibingi buindwa myeni na balayam sanzi ngesi ya pipi ton Burkina Faso étalon kompugli en kinga e kan parab kandi ele wuliga metim sen kinga ba mele kinna men dat bombu la yelam tifo sampa mi la rebre wero la rata zama wero na yito ne fo zo kin wero onton wane ba ya swamba adi ya to twen wane la ya to ele etwen makameti la sanzi nge wala yelning ton son witkane nda magati ngel kan nda tserde nti mana ton yele ngel kan men kan mana kamewu la kinga bene bon yam ti silfan do point nyemen yi gomde ti anamas kumpuliwa la lebe namase nimbu de men fangil kapikane ni wa lebe ya zenti kalenda me lebe yameti sur la point ton goma kane wilgi sur la point abra serda me ti kabala la serda sur leur tour ndai abra saka da men yi intern ton ni ko pugule ta me sin ya tenga to ko puguli ti amna nti parba ton ne ropa ne na ton ne ko pugule ta ba atolo ya zeng to le patolo ko wenta men bon la yel bam fa ji kapi pasime bon la ba me da lebda ba me re di ka Burkina Faso tap kora ya la patrie ou la mora soit il sait que soit il libre la yel kan la ndal ndebda la mtira nyame yam hanje me ngabalsa pipi balla yam hanje pipi balla wani pelanti la Maroc pama kufra la Maroc pama natu on sagla bifa deme balla weme ti wi pebre le ti kazimsi bon ti yala ya giga bon la hanzi ngeti bi lamti o ba hambe puire patar liking kale bon like be fo minga mimto na pa mame bon l'on de mi me ti Maroc ne wa la bumi ni wa tranquille ma sura pa yino wa ya tonno kum pugli wa talla yella yema tum sura pa yino kab mana ya mala yella fo min yon kon lubia la ruma fo la fo ka lubie yo wi nga ruma fo me ka moye nyami handa moto kon ti bule me kiere wala ton ne Maroc ton fi handa moto ti biye ye be yi ki ba Maroc da wan pa ba handa yi to me ton ne Senegal la me ni hange balning ton hon tonwa ko puli wa hon ton balning wa ya bun kon bal da portondo balla yi neri zargundu ba gida zaka swama yamma mi kameti bumning da porton balla ya moto ti balla ke yu ko pon da porton yel kan yi ton zulera la yi fa yi tapi yam sanje si wanyanda Côte d'Ivoire Québec qui était man kiri wisala pour indika a micro antese Antoine Bationo sembe fédération pour ya yimen ya Québec qui tombe fédération pour amenga ile bon ton hon widi nin kawa tira tingar kawa ya keli ya wa Antoine Bationo men kila ton jarton sansra ya gom kan zula le bonwa soir la hankabiwa ti bala banda latin soxlo bon la mam jitam tu Burkina Faso to zulé c'est ba man ngira me yibe menga e mikidam ti wala Oscar Baro ya balkar sa menga azuel li tara azuel di kala no kenner handa to biati tumna tiketi ya ke ya masra tinke ne étalon Chala éliminatoire wala chala éliminatoire ngota ti na masra bon yam Kamina mti zabal kete be ko konto we ki ton yo lon sera don ton ne Côte d'Ivoire kete la dia rampisi la yo be wa rampisi la yo wa 12 jours bon ti yala kete na ke yama ngeme kumpulu wa mana pang han teteka mana pang apanda kama mana pang teteka ne mti kibenzo yita ti mimti kumpuli woto ha waton wona ken wala balle le leberon wa patron ron ken quart de finale bi demi finale ti équipe simbe wala 15e se wala na sa tenzo ndat kumpuli bene bar je nemti ta wala kumpule yo menga bandati ken bia na sa tenga ken be gine kane bon ifa ya point wiliga me apkatun o me in ken tori la mimi ti bamba
b sãn paam teerg la paam zãab sõma b yaa beo kam sẽn tõe n zẽk kom-pugli wã balle. D'accord. Balake, bien me ge habal sa yi toto ya sene tronga yi toto a jeune période wiliga kan ti a tonti kin yu kapora la yella. Ya waton da min goma. Tena do ton da goma la ka jeune période mi yete tira tengar ka ton da jeune goma me. Datena mteti datena on to sa ne ti rigito ka sa ling tonni. Bala mon so mana ki were yeti so soana yinere ya zo mo la bangda donc résultat kanga en 80 surpris tonna ton ka sara ton sara jinn mal ma ha bon ya on a ça dam kibere te tirer des leçons bu ñi la ton sara man te kale yi woto kamame tienam ti yawa tiebo yawa bioko e yawa yam ganda ka be tum na poy ma ha wa kamame kingi tu winiga bam hon twen ton nan dika ye nti baahye na yili nti kama tongwe ti hinwate bi tong bala yela tanzo mahala ho ete paraballe Burkina Faso kun pugliwa representa dam hati ti neba fa gunda bala neba fa minti ya yel hanka jemse na sara mi ti detaira ma ya detaira man ka jemse kare ekipi ni hi kapton na fana bangamti obi ka ekipi wanti ya yela pon yela ka jemse ti wati ya wotone la yato ne yela dan ti tun handa to tun football la ton balla tongo ka parabier fa balla tomba zanga ton neba ya tun mi minimum dans la ton ge ton niveau en tazini ngo ton tum ti tazini ngo ndiken kenge la ton la tan libre pour ndar fa ndikro wate mami yam tagazam tinem ti Burkina Faso ton balla ya yel kanga da du wini ti ton korkaye ner fa han wa yimi bora sorun tuki ke ben tuku din te here mi ya ba yir sore ya ye watan ti pa me wo fo me tum na wate ka jemche fo me ti pa pour te ner me wata anan gomi o goma ti yimi le yike ale donc a preuve ma nguni ga tondo ti pa bon wa to ka be na boy Europon même chose ya wa jeune premier na go mama hawa Canada en pile yibu ton sagaran ton et chana éliminatoire ne Côte d'Ivoire marche aller mpatire de groupement men jouer singa préparation de préparation de jouer singa mi la ton na le yima ma han le yete ka James ka man boye tiram ti dans la tun mi nge yela pour yela mala c'est que niveau ninga bouma fa sen tiram ti et tout ha tum to beti organisation c'est yela fa planifier de mendera tiram don ne yo ka planifier quoi faut me yigibi o parle ligidi bon ya ton kiberton de minter pinete faut yigibi o fo min fonan di fo ko mi lelle ninge ton balla lebra woto ko gabi babo dara ko moroti fo riba fo nan pama ya wa 14 heures na yelen kelen pam ti tabiro donc bon tinam ti ton me hen gomna apalutu muku tubare tenam ton émission mais émission wen mal TV nyinga mi balla bi get balla non balli ab saxadam banga ton balla niveau la yela han tammo de le ngala ge kama men namada parce que ton football mama hawa ka tiere na sada mi ti actuel de ma ob namada mi yini himbe pore te bam la torda ma bala bam la nafra ge parba balla mama hawa kada ligin tinki de kam ti toballe di délégation kan nga fa yinti be benji support yam da ka kenga ne supporter wa ba handa ne ram ka pengti kamati prépati chama yam min kengdo wa ligide yam ligide kirana poise kay mon toballa la donc la dam ti yela fati ni dam ti yela fa bi tonu mi ngeton quoi bala sala ni ngeton mi ni me goma sala ni nga kan no me ka chama fa goma wate ya fo pour ni ne balla karatuti ton niveau ya élevé la wusoro ni kamwara ti sik Burkina Faso mintara na fa ya Burkina Faso ame ayura me ni more ya na tu unity ya Burkina tenga bon bidu mongar Burkina quoi da mono Burkina ya telera me radio ram la ton gomda ta ka betun sunruwe Burkina me ya woto quoi ne sakaman poupel malane yelle
ti bala han malga yam fam tena du yura ne ba fa kam non yure ne man be ndat ya bam me ngaballa naba bon wona songor fa bal quoi amina ral sanna ke lo pa bien levinye na meti ton kumpule yibu etalon kumpule yibu yi obsombonti femme de marche ti balla pour obsit komenga to nan to pam sene kun damba donc les fa ya hunguliti pipi ti zo ya auto ne tenda miet bala ya te zo tirer la leçon wayam da wiliga zo nge se zinington han lakon lampatin bureau na le laket so nge toto no ringa e ton yilamti e nan kelem pa kom puli wan tusup tup keng bi na yi won toto bala miya meti wakat ninga Burkina Faso kan yam watan le meti awa kipato lewa mbe tumno bon yasida wala yasin sa wadan tuliga yasida baramti sa ogom kompuli le kompuli me leben kawara pie bala sangom kompuli le tengo me tum yele bebe kadam yele bebe rom yele min fa bebe ni bon la bon rwena bon rwena yele ban fa chapi isu no don koba la wana mikam ti kan nan ka beme ti when yam get into balatin singa tori le tu singa tori mbende bipu ni menga karma yele men tun bebe rom yele men tun bebe la bum nin keten be karma menga keten sakadame yamba ni bala wona ko ba kelma kelen ka ye mari la bangati kompuli hizin bene mti balo to ne ekip ne to ha yagat yekataba ne man tan pisila yi bala ekip faru da ne pila ye mari le ne pisila yi point to sa ya kan ne yeti ya nyina la ganda wo wiliga meti absan wa konto yo konti kemzi ngeten bangati yo to mame yamba yande lele Burkina Faso kompuli ton pa mwori ye non le yibu kompuli yibu bal hatan point lele tu un pyramide wuligam di ya tunu wuliga bala ya tono ngom kati ndala dankata te lebe kan kiton gom ni bama ya yelam pow yela poa la ya woto hankani ton daga mimba ti kompuli bama hankenga bappa wane coupe ka obnan bangam bati kam gwemme ke kishi yamba yande la yele kan paw tiramti wala arasmat ne abarkisa bamlam pame wala kuna la yamda miti bala ha go rahmati le dilamti bala ba mama yula rahmat donc bo ni yarute le donc katete rahmat de ken be kapam kuni fogaya le et pierre ba la do woba la lepien à Pascal Sawadro ne a compolo la pas Pascal Sawadro yemri rien bati ne même bien Pascal Sawadro na radin tourner ti a sama ba Pascal Sawadro mengam tenamti Vero Ramba bala rien te ba ab yo lo mbal ni ngaba na tonti la yo ngwa bamne bondo Uganda wa yama nkire wala kiwe kitu wa mengande ngankulo a Pascal Sawarota na ngoma a Pascal Sawarota goma gomning tun ngom kana mama sawa a ye le meterane balla ni patu ngwiti kama yi ti balla kama ton balle zining balla ko wanti po anyene la kama ye biwo suivi a tosa yizikanga balla be le me so yamle mitida ninga hayi abada yen ninga hinkitati ba yen konga la ti gomgwa mataba pambali yiki la nyowa atulu to sa nifa obuli tonto fo nan to sidan ngan ko son fo na yazilindi otodum la Pascal torsa nifa en torsa mais c'est viendra balla han c'est tawa kama me ya city ton balla totola noane li ka point ton pa ma miugu yi la ko kamba kelem ne ben le shiton biwa ale ben ko kamba kelem yama hanzin nge wala adama kongo biwa tin yelem kayti bilum pazin kana be panana zin kana yi la hamja adama kongo biwa bilum suka biwa be pour mbere bala ya watono mimbe 6 mètres pour contre bala be ta ada yo alamo yo la men le yo en kelti en sarla bi fo pour moi mtere na pierre la main la ya ton gardien bala yam le mi le bon la yam yo fata la boum fa japi ya soir la hampazika ya woto buyingi bumini ngwan kiti ton a Mariam nengwa hani ma ba gomni da to yi mam nenge ya migo kunu menga on comme ça a Mariam William Daninga
nyam han da solo yele da tin yimane te bonya ko le mi gun ko yam ne reyemri dani nga fo menga han kata wala mi tara azar roda han kata wa fo roda han kata fu wat na bang ti mam da ka serden nda serden wi kamenga miti ya manje bon fu se le brika mariam wa ma la yiti Qu'un dire sur la fin qu'il voilà y a pas donc même tin wilgamenti bon enfin mon mais et y a son wilgabala on est marocain baroki ninge yam hange kufuna wa hanyi toto da manra min bati e biba hambe puire e la tonne me hen kamo ton ka sagala bifu e tonne Sénégal la me han le ben sininge e pelanti wa me la me mimi ya yins razin tum no ha ne ma yins razin tum no ha mi gam ti Burkina ko pulu wa kana tonre e mana yella ha wa ko sabe mana yella ara fa be balle ayo oh ba ge tuna yima yituto la yituna anda tungo ge tuna ton balla toni ngwa ni Sénégal tuna da tungo sagala bi fa yibu tuna tungo sagala bi lembe yibu yemna mi kameti Sénégal guiné me na mara me donc bon la tenta bi lembe yibe bon la ban kiti a auto bon yam la mi ya veti etinyame e lebron wa e dawa tabida ge tuna han lui wi D'accord. Il bout kaberal sa mikchao to tera meti rahmu wate to impama sene bondo etalon kompulu akarsa amba la leben le pam sene bal tondba kompulu to voisin kane bamme Williston sen toto ril tera meti fangil kapina manati bella vence edna kenga tori tid biam tarabun nan pa 5 nerenda bala et singa la gwam hal hale ke tongomda edamti mahama gwama ya ngomti gwama ya wajen premier là c'est que ya wa mila hani kompulu balla Burkina Faso ka edamti bo yin kuro kabere so kwa ya hammo robanti yida la hanken pam kannan kenga mami wengeta bal sa wuso ko sala ni ngamba wuso men to biya bono ko to bi yiki nan tore kete ya hammo do balam ni woto no tawa ta wona mana meti ta pam kar me kin yam la mi dun ni sabla yella kar ma yella ha na su ka bo kitam ti abe ko wona am ti wona am kelin tutore ni c'est que yen ni si kama fa barki sa wara ni so ba c'est singen geta balla hal depuis ton me ngara tienam tanam manam ti yiroto balam tienam ti ka gusi bumba fa ya ob ki tum na ne rabim ya hanwa an kulo seba la bammenga bala me nge pipi balla me ngam sure sam mam hammela mieta tor balla Burkina ka paba balla ner ka ben tor eli waye adelle aya biwo to ne la balla tongo hambe taba suka e tun da ngom kan ndari ko lo handa pam swagla de bammi yi ti pam to biyeti foka meye ti wa yinga te ton jour balle ya fo me tombo ya fo me tore mindi yo foka meye nan tome na ma balle ba ndiki am te am de kon tonne wa tapka ton Europa ti fo wonder karnam participer kitanti yel kang la han kuloshi wa kwa carrément mi ton balle ton bal kan a kengra ton possibilité wanda yi premier tour ara kan tera me ton shaglan kata. D'accord. Il de Tiramenti sont à sur la fin qu'il capinam pidametit sendata la autone ti bala hasida balien beb carré la wap sumbilik tulura ton tikin yu kapora nyenwa ya zulu ismeng menga ankon étalon comme pouliwa refa ya boy ya sur la son capita ril de na kenga to la kelenten ni sfangil capisun get top ton no to wen nati kala bilif pombala obtain ya même bol tondo bam ko bam hanta tarsa ni sinkene sene tia étalon ko pouliwa zingin ti lebin ya zin sataba yel bout kabe san ya yin wisron wa be me na gesat nan tip neta model ninga ral bangetit san yibe ne ya ti bantia RCK bamne AS douane tera taba 5 super coupe AGSB atetia ki bakit basin bebi wi rapport a sman yum fangil kepiwa ronna ya tanazina bobo djulaso mimiti 2009 ayi bobo 2019 voilà
2019 ayi bobo ronda blenyaka bobo la bobo anyakringa balada wilgamentia tenkodro la tumda seranda tume la mikamenti tenkodro stade pas kepier. Voilà, donc Mansa Ousro, on date ral qui t'a mis béné ou pendant ton renkité, tobna qui les nyakrahane bobo du lasso nanti tumda outerasmenu son watan. Et colonne d'affaires n'indique un coin, ti ton rombang. Aria Bobo Dioulasso nande ga super coupe de l'association des journalistes sportifs du Burkina JSP Kwekwer à Nord Pisila Wesoba Pisila Yoba Lor Polium tout se yib la pila wewa hanken ne balle se kasanga botonra na irai club de Kadioro LCK et à champion national de Ligue 1 Lonabewa saison 2021-2022 nanti yek AS Douane Bamsendi coupe du Fasoa Rwanda Yumda yaren so desane super coupe JSB wa à Nord Pisila wewa botonra la somme ya tenkoro stade régional wala banaton la semik tiya la patolon kuma wala sincère tunla renso tobna yal sirtum da bobo la sou na man balle tikansinga ya renso desane AGSB tor sababam cote net France Antoine Louis Satouro na yilra di tumla talala sande bobo wa 15 toro na yilin tobna taba en kidim balle tigre bobo la sou soura tondatna mboni ni fa Antoine un ya ton projet wa Antoine ning to yela porti isoma balam ti heti AGSB ya tourner la ton manda donc natna son mboni ni fa Antoine nya arab ton ti projet nga isoma Burkina Faso bala yuringa bo obning to ti tonina on tumame tonna marathon teka na iliti super coupe boa iwa neba missing yetwa super coupe fait songo on compte Burkina football pana yi bali te bala tuma tablam na toron tume 5 de super coupe AGSB anor pisila wewa ya wala ti silbo le ben pas na toron bo kunbu totore konjet ba sin tunet tan sobontor se un job temse antinok temsa taba eduket mbene AGSB tor soba ha ti silbo ya bum ya gouvernement on dit priorité mais den ton ari ton sel tis stade Banfora stade super coupe sahawa ton laissé la tis rana ya stade bobo la MMT super coupe ne ba yoden kiedami dan ne ba na yon ki ligue kan nan dikami qui est ministre de la solidarité tout son jet va nebni un petit terrorisme qui tam ne bousso j'ai pas aux accès donc nimba marama ton minti ya to on tarba qui ton menan dik ton mentar bil photo no en ministre de la solidarité tout son va irsana tan ki bakit tablanis ba sembe bi wisra pour la commentaire sur la ya association des journalistes sportifs du Burkina wa biruwa ba mulga me tebam sambor sil fanta ana 15 tom kanga pour ya boum na yikse fo tout schema PC na ilerti tom na tontal la arasande abuliga mete tom na hawa para kwelem senen le ninga senandika super coupe AGSB wa Rwanda yumna asobna sui sil fanta hananta tout schema tabu na ko ngasoba bam na mpa masil fanta tout schema yibu na yi 24 meb senandik wor kuni en kon nebsen sane yedeb taba ni wisra pour un zemhe ne me okuga yum tout se yibla pisila yiba pour wala baba yur sawadro Rel ya utakiu rasma anu utakiu me rasma nu fa gil kapimi me ti aton tenga suromeng kipstere lire dare rire dare donc ton tenga rire dare ton tenga suromeng rire dare kipsa ya décembre ki ula san pila yemre OK d'accord dal rire dare proclamation de l'indépendance OK neba mi pese ma mi getame wala ma mi ki wala réseaux sociaux moi yama mi kamti wala utekula manurare neba pura tati fedel voilà so men kibirari bon ya ton hom pamarara la utkula manu donc la voilà. Petit so men ngari radda la brira la maha yo maha nyakrari ni la 11 décembre ayo li do ngo point meti eblu ko bigo zuguraran kangane na yo mborar mana walima kwa elebeti ronda yumda wa président Jérôme Tendrebe onda wiligda yati tuma na i kateka
goma sene bhna cheng centre noira wedraogo ratiti raimo centre bama ral zin hatab me labna tongon chenge leben le pardon me ya tubna mana sene nebdi atiti ligninga ne ba na yon ken stadon abna tongon dikayena son nebni si un bas of temsi ratiti ton bonam ti watba pas bon ti zoitbi voilà donc ton bonam ti watba donc la patrie wa même pays ral na yilati bamme zulu sa tonron wori ril ne menti atum kateka la nan tum sinkene super coupe AGSB wa sinazin ha ne bodu la soa tenda meti maintenant pa ma sene tordama émission ninga son wata tep tonron zin weston fa gilkepi la bon sukro hambetina sukonje ringa sanange sene super coupe AGSB ronda mimentia RC kabamne AS1 nanti taba edmi mieti biwaye anansi die gehermeng meng bon ha ne ma mi bati wona yi balteke na yi balteke ti ko yam sangisi amna mi kameti wala RCK Balkar Sama Amadou Sampo ya neda tedam tami nyime be Balkar Samna ning suka ab mi yake tizar wala italon bayam sanse ningese akamuma lulu poli nyene Oscar Baluramba bamaza italon kengeni zod balsa yiba Kosovo ne Belgique voilà ne Belgique le Lebron wabo sans legacy AS douane na me loluna ya Balkar Samninga hanza ton kana akamuma lo un bébé lelu ligame bon ya karsam bangar be yibna yi kitaba tirge bumunin na yiwa la le pa harbe yamna mi kamti yamange wala AS douane équipe ndolu nawa obolika kamba brika kwamba voilà tala fuse zizataba on va passe équipe panga ntere la yifan kapi pas super coupe bale tibala essence nge wala Balkar Sama kamalu wala campagne africaine en wata aratan sort la yel kanga arata me ti nan king balani ba wa raywa balani ba han lorba wala ton ya eliran hi toto yamti asfa kinga merien tumna yi tone ba lebinya wala la yimura mehenzin wala kamana yung lori hi zulwe suso donc ti namti ya rimela kamalu melatan sort ti Burkina Faso ta kora meton de tiziake ne club bamba en campagne africaine pour la han super coupa rien meti bon yom faji kapi wala kibe kitam ni bambe wala yingu sala pour moi o getame en date tourna tal panga la tal rasande rien meti ka yingu sala ban ti bala yingu sala pour me ya ta même bébé to comme sen date en son ti manare ni meti ti selebo amana da zamana ti selebo amana ni salvi ti na meti open singing tum kanga azwenda tenta yuma wana ti yum fa capita person debeden tingning na tikanton wala coupe AGSB wa omorna meseltisi la lebe intara tuma ta me en passé wala ronda bi nyakame to wala dimti président Jérôme Telebé de Torsan nyimi ya taraskienga te tempirba la kotinti nebni fan capé to nyaare wala kibe kitrisni bazembe bi wisra pour moi to banti kanyi wisra balla tumie ti bala Burkina Faso ya ma nyake ti ya pour balla fo la ton kondi lo zakati biolo sankabe adi patrinze me ya bon wuliga meti bambi nyi wisra pour la nyi wisra pour balla bi la moroti yala ta mebe nyaare nyi wisra ti somre la diklo kenen ninga mikti Burkina Faso tala zulwesi nunu ne ben baka bayi damba en kenete sponsor sa en wana tab timsa tab ti kabayiri ti kamen koron kabe yendi wa yato ti nyamba kibe kita ninga mbe yusa pour wa tarsi ti yam na modo me git yam se pambu ni wa sala sa yela ati ba bon por me a wili kita para relem tin ko sa met ner wo ner san wa mi kam ta treme ni ga treme entar wala kamala ngeti li kamala kan ti koneda powder me la azaldam han tilite zal wane kamala zal wane kamala watne ba kama yondo tiam dik na taba ti kon lilim tinam ti kibeki ni mbe yin usra pour moi abu paper border
on bonner fan kapi han tara kama laga ntara msile fanta tara mbumu tuen passé bobo atna taba to manar yel kangme dal banga numéro ya pisila nous pistan la yob zalam lana c'est 26 25 36 0404 25 36 0404 nebnis fa handatan ambo lopton yel bout kabeto ya membole balake mimiti tawo gom super coupe AGSB wa il faut zo indiquer kalam ko ouais attends d'accord yam nif gi support aya wana ronda bon aya bum ta handa an kabbe ya bum na shagran man donc aham bewa danti no balla bati hin kan no balla ndato lagam tabla man ne damba to na tabun son tumna ton fa mimiti super coupe AGSB wa a c'est-à-dire que yawa nasara miti avant goût ayawa avant goût équipe ndiga championnat ni coupe du faso yek taban te taba bangan doro na do ngam championnat ni hanna watawa hanna singi di model ni nga ti burati balla burole singi ti gwama ngam mimta ma donc tinam ta ya aya kiba songo ti kotu wenam ta nyatumna ton me hen keteka wenam sansake ton menam pour la tourna d'accord ya wane dem wa bango wa edna kengenti pamba yam ni zabre salwa ya so ma usro wina la ma songwe amina yam yula sondre kafando yakub sona dugu kafando yakuba yene sona dugu dedugu ne dedugu ten la kilo yopo d'accord sonné dugu d'accord wala mpusa ya metaba hande so do dugu ya l'ambic pour mantara à Pascal Sawadro. Et talon comme pour le Karsamba. Voilà, pour cela, vous te montrez mais bataille qui ne tourne là. Comme mais man of on Penteka. La yella ya yirka la yella ringa same. Ton data meti tout mon ko Burkina la deolam parata Burkina ya tawar zama menga ba Burkina. Yamma ndati ne ba tum Burkindi. Le yam nga yo mpaman Burkini kwa maya bumu mange préparation na mpanya yi entraîneur mana hanna mana kan kose na yiman mat amikola man papa mi fo han ko ko j'ai ligria la ko ko shibo j'ai le ligri patin ya yimro ya auto j'ai le patin ya yimro ko ba j'ai ko bi j'ai ligria ko bi j'ai ligri bidigam la pa rouye ton data mtu blebo un tel compule pour un water santel ba na je ka tenga zu yama ndati ko ma taw je tenga zu le yolam para tel ba ya to so la ka entraîneur na pour un pour ça yama na fan 20 ka ko ma me mana fan 20 si da ton tera da tumna en tera me wona yikila fi amina ibarku so monsieur ka aussi qui ne dugu la mon kota hein miti madame na ba me zinget émission yi d'accord bewo madame na vous êtes digri de la monsieur ka fan ki de ka fan ki ta ko bala da wato fa gillan da nake nan kalli wada ya so ta ba be ta ba hein ya viendra fo handa zaru wato mzeda pour ya nem yo yi dira la kwa yam kana ya bomi rile ba tosa sun to yi ta ba runda ma yam handa te kama kenga wade ntimana bom yam yo ka solo fa kana zime ne ron wa bango wa yam ni zabre tu hare ya sam sawado ya so ma uso la pe monsieur Issa to wala yam ki za wa pusu me ni ta no men no compte vere Kona tabiaka. Nam pusi am itama me plateau jugo. Ni. Ay nam pusi technicien am mi ka ka me jeso jugo. Ouais. To ala. Ni el buka. Na ta de tama kompu do ya. Ay ti ba me mala bon kete. D'accord. Ya première fois ba me la kenga na auto no ala. En tout cas mo do. Ouais. Yawa ndo ka fana ko ngom lo mo so. Préparation ya bi ni ya préparation mi. To bien to ki to na ri somo. Ouais. Préparation un peu plus tout le monde pas ton pido. Ya auto hein.
Donc, peut-être pour le ménage autonome. Ouais. On a été là. Et Barkouso, monsieur Issa. Pour aussi Undera Monkoro. Ral Bame Zomba, monsieur Kafan, Goma Zougou. Tu sors le rabala. Yella yi kabala yella hansinga. You hanyo kyugu sefa. Anga ngwa bala kami. Là-bas, on va maintenant. Avant, il y avait des banga bati. You bala yella ma. Il n'est pas fait même gomme na bala. Kabe bime bala. Comme faire soir loin. Ouais. D'accord. Rel mi menti usoro ket koron da men wat bango ren katine den zey wa bene ni zabre. Jaru ki ware. Ya soma usoro. Ya kramba. Soma wa yam menenge. Kabre me de jeune vers Unde. Monsieur Cabré. Ouais. Unde ramba. La fibala. Afa. Ya kramba. Ya soma usoro. Ah, sirab na tab sirab antrenera ya. Ye. Wala la fe ko ngulu de ha sirab tuba me. Aha. Woni ngam tuba burkin tumde. Wala mo andi ya aren ni nga. Wala ya wa arbitration me ya aren jinbe. Wala bo ande kam ma di ko dir o de kam ma fam mo. Ya sira. Wala kam ma fam de denin kam tale. Ba ma ba entraînement no ba to ko ma do kam ma rawe. Ya sira. Ba ma dama ni ni yam yak de donc ya yel ko di ko dir o de ya yel wa. Wala donc ha mi ko ya sira wala de kare wala me. Wona kelin kin ngob diine. Ami. Wona ko to de wat fore. Bi mo do. La tan me fere to da mi yikin je ya. Bo bu ma yem de to anti gan tablen je ya wa tan men patara min tire so football pour han fe yikin de fan kon quoi. Wata ma na wala aren ni joueur ma jouti tan bo ya tan patara pang be quoi. Asira. Asa ni mam yam ta to pour bon ndatam bo tam ti han ten je he kan yel bir gese voilà Niel Boudkabe wala pousse la barku zo e barku so pousse undira mon kodo e barka rel edna un kengamenti gom senkene sorolati la wilgamti ya RC Kabamne AS Douane yekatab senkene super coupe AGSB wadnen nameti rasma sorolga gondo sorondame nemeti senkene AS Douane car ça parle Kamumalo Bamba ne Antoine Ilbudo maintenant tirayamti bamra car ça portera mbsene US Force armées rel bamne zie watara bambotaba nanton ronzensene AS Douane Ronda Yumna Abzimbe Sorlo Zusimkene Pipi Super Coupe AGSB wa bala certain temps c'est coupe Kafame Ral Willigameti Rasma ya Sorlo Halkengo en conseil AS Douane na yemetia Kamumalo bamenga lasem bebe ne sit tokkodanti gese palim ko ratum wilti rondawa obsidwa me yemeti joueur perbar di balton permet wilik sene ronda bamson wat ne rabninga wilgam batism kene championnat wa yenda ya wazib neba option wa rata yenda tile bon haya ne Kamumalo mdatu ngoba ne Kamumalo nengwa AS Douane mtidam ti aratame man wala baba yulsa wado yikana wawa ya yemi mi jigwa yi kuzo yasira tabela yela baba yulu mengta kandi tababa yulsi wataka wuli neba te kam hangwem pa kiko apa bananga ro la metinyi mi in ka kingra la mi ti kamara mbe mahme ka tuizi ni wonto ko ele ha mam akane Kamumalo menenga mi henle wa AS Douane harata yela utubudu mpamen je hebana twen liman zek yelning me hende taban siga rele ton hon court bala ya shewning watawa when local fa edmim je hayto when local fa ne ba fa ka twen yi pam de la nan pam bana pam me nan ko ngba me nan ko ngba me bala rele la ton lebetan nan ko se Kamumalo zininga ne RCK Amadou Sampo yawi kamenga ne kwa équipe de campagne africaine ne coupe kafa na kinga op modron c'est 5 tonnes zugu ya nyila ton kotuba Amadou Sampo ne Kamumalo ya modron baner fa japi
geha équipe yel songo te ton me da kinga wa karfan liberté da kinga wa karfan liberté ton me kingi meti tabala voilà ton ante tabé bir me ton qui foot per la passe et voilà la da wati tan ka ton qui te paye voilà et boto ton voilà yum hondo to yawa bram tara yuron konton et talon c'est ya titi sila ka han kinga voilà sigiri men bere sigi ne wa bango yam ni zavre ya soma uso yam menenge yam yu la sonre nana ya sent yam bunda ton ye po miure poramba d'accord yei a otola ala wen songa lundai pa yei d'accord ko vien ni no ya wala tun sampina wati dan tun super couple moto no ya donc tun kada télévision tin ba man je ne super coupe na yi télévision nationale non yi télévision nationale voilà donc ha ne izin kanga wa et pas ma quayerti super coupe na yi télévision nationale non donc il n'en pas mala benge yi ki no voilà you know diga to ko tele tampina ko de ma tam te ni tam miem pa gomte to sa président Tenderbe Jérôme Tenderbe mimti en tout cas wilga ton yeta na yi télévision ko yi ki no voilà OK barakoto et barka poussi pour amon ral de nakinga menti pam te ednementi Ray Club du Kadiogo RCK wa a jeune premier na wilga bam me be sur lozu to wende na mi kameti rahma bam me sid nangda panga sinkene sorol san teram ti sulun sugudat na pa mangese Amadou Sampo nantira yam ti abamba nzanda sene Ray Club du Kadiogo bangeti ronda yumda ya ti super coupe AGSB wa la nantira sene AS Douane nan litan sene bam ya donda shonra gando donc shoning ho watawa oble wilgamba tibam le ratame ton rongi sene gondo ya dal leben le yibe ne me yati nan tan sene coupe rateti coupe Ligue des Champions, voilà. Donc Ligue des Champions oble be pombe ne nanti wantilo rel inanya metop sidbe sur leurs goulasma ti mi menti ya kala kabala ababa yur sawado a jeune premier goma mera wala otone taram gulinga yemra yanti yina ne baba yur sawado kal tempo tabe mela foka me baba yur sawado ye foka wat start way fan wat start on fana banga baba yur ya otone namba ya lege bala fa hanka fa hanka ga garien ta nyama nge championnat li ke dala ba yuli lam to nyina pusa bam ni balkar sama ni toto ti yela ton zemsa bala acid kinga ni pelra ti yemi sit saki la tum na zemsa donc ya woto ne ni salfa ngir kapi patron yeti ni twin yi bi on wati tanzabri dali nga fa yiteme fakaten ka wallake ya woto balake oui bon tenam ti Rwanda yam yam ti pa ma RCK pam pa ayo AS Douane au premier sorti horaire tenam ti Rahma ba me singa swalti mon ami était nasara mi était artillerie lourde bi artillerie lourde ba fa yar han gebri kritou Mohamed Silaramba Soso Biri Biramba Herman Niki Maramba a bioko clavet Biramba ba hanal bi bioko staff technique mo menga me bal mimte haji watara ha bi mimti tum ya sida ne do wa bangwa ni zabre ki bare ya soma uso la sonta kepi wa yam menenge Sawadoro Suleiman Yituba monsieur Sawadoro Suleiman so datam puse am pum dia da entraîneur men pour entraîneur a moto kam de Pascal Sawadoro
aw yel kabe ral bam pousa Pascal Sawar ne toumde ti toumda sidi bela 26 balake te nanti rametia pipe di awlam bang la autone idnem ti wakati ne metansa donc fa han tanje AS Douane préparation en singa sur la modèle ningoa il mimba te tara gomna na to championnat pour bala mon sayem ki na sadama yelem ki qui veut aller loin mélange à monture donc ne fa fa han jo mu fa genre la fa mala garan sheba shama ti kena kete ya woko ya tum sit sit la tum beno na capable RCK no wala mimti à travers les réseaux sociaux la maton nget RCK me recrutement rama il mimti coupe AGSB ou non ti muni de la fin ne fa han tara pour nan muni ton championnat pour la tenamti AS Douane wat modèle ni ngwa yo yum fa wonga yo yum fa wonga kwa awan gire bon la mangi yangi shoni ngalo poron AS Douane ma rika kamuzo a temam ali kan tan ne ba na be kan dik mi ken dika shanna wala to on dika man ken shanna wa a to bam la rik zanga la vu la tal zulu esi na yo na waneki atal zulu esi yo na waneki wala mtidam ti wala likana wa bon fa la ne karsam ni nga me bebe wa wala boka karsam yimri hanje wala Antoine Iliburu zie watara ba fona mikra bati bon yele yibe fa ngil kapi seleta ya soma bang ni men nantaka seleta me ya bang me kilo donc li gabdizi ba katwe kachenga debdo ya woto voilà ça natere akamumbalo ya azan RCK pas auto azan RCK ligue championnat yibo OK tala yi campagne africaine ton yi phase pour le premier jour ton phase pour le yivouri tiramti yayi men dans ton espoir du football après ni quand c'était bon c'est après y a pour la mahawala wa yin ishfa parcours kan lan kele mo anti la total lancing équipe nationale la quoi c'est ramti ya autour d'accord yel bout kabe jeune premier né meti ma ham yara ba ba sam muto ti ton be winto e waton ko tab seka ayopo d'accord dil je balake diara barkuso et ko ta wonnam ti wonnam kan ga tenga lafi la barre bahnere on a pas émission mo retritive au panga ti a wil dunu fa zanga ti boala mimbo na do mimbo ton dunu zanga bala woto na Burkina Faso la bonno NMT permis mimbe Côte d'Ivoire bonno tiera metti e fangil kepina ibella verse donc wat hamul tilo radnam poussane ni France zindebe aba télé ramben gestondo pour si la fangil kepila poussane ni France zindebe techniquement en ton ti ton bekane ti a burbura ta yopo le panda taba ko da yopo